Hello guys, magandang gabi. Ito na kami guys. Madilim mo. Iwan ko madilim. Parang gabi, no? Guys, pauwi na kami sa amin. Akil ada. Pauwi na kami guys sa aming bilyan, no? Akil. Gabi na alas 7. Alas 8 na pala ng gabi. So, medyo hindi naman matraffic ngayon. Pakita ko lang ang daan, no? Sagir Kasama ko pala dyan si Onisan Pinoy nasa likod. India ada Hindi kalam sagat para. Yan ang si TV. Nasa madilim kasi guys. Hindi ko alam kung anong nangyari sa camera ko. Ito medyo okay na yata. Ba't madilim sa ating camera? Medyo madilim mga balangga, no, sa ating camera. So yan. Madilim ang gabi ba? So hindi ko alam guys. Sobrang madilim. So pauwi na talaga kami kasi parang Ano, mabimalo mo na? gusto na namin mag-rest. Bosdiga ada malum ada Hala, hindi mo alam to. ada Hawa, miya. Ano yung matamis? ada Balat. India ada katira na mama ada kalti. Ah! Ada banana. Yan guys, kasama ko guys o si Onisan Pinoy. Big Labs! Banana shout chip. out. Banana chip pala yun eh. Ada India ada malum Banana ada chips. Ada mapakil? sagar para. Madilim oh. Ana mabi akil ada malum ada sugar ada. Kalma. Ada kwes. Hindi ko alam guys. ada Ada ka ba? Ada banana chip. ada sugar ada. Sobrang madilim mga palangga. Mabi akil. Ang sa likod guys may pagkain kasi binigay dito guys, ipakita ko lang. Banana chips pero sobrang dilim. Banana chips pinabigay sa amin ng driver na si Radyo. Flavor. Lagyan na ng kulay, pula. So si Conce nandun sa Parang may likod. flavor siya ng ano eh. Suka. Sobrang dilim ngayon, sobrang dilim. Bakit sobrang dilim? Ito guys, oh sobrang dilim. Dito kami Ada sa kwes, pula. bridge. Ay, koi santa akil ada. Kullu akil. Ada mapakil? Mapi kulo. Ana mabi akil ada malum ada sugar ada. Ay, was sugar dyan. Ana mabi sugar. Saan niya kinuha yan? Binigay nga na Pilipino yan. Yan pala yung tinuro niya kanina. Kakain Ah, kayo. namigay palang Pilipino. Ada mungkin wati ke. Ana mabi kalam mabi ate ada kaki. Sa dulo lang ng dila ko yung Ah. Jalan ada kita. Ay. Kena itram. Buat. Nagsabi ba siya ng kumain tayo dyan? Pilipino? Pilipino kalam tala akil badin ana katir busy hina syukol. Badin wahid na par mapiro hina. Ada to syukol. Radyo mapiturap hada mungkin stone hada. Ada stone ada sagi. Ada muskila badin. Fi mirror May pagkali? arin gida. Toyota yun eh. Hina mapi light hina tarik. Ada mabi ada tarik ada baldia mabi. Ah, ito nga yun. Ada Ito ha, sabi mo. Muskila hina mapi. Guma sakar ada. Ikaw nga yun eh. Wala. Kaya ibang lasa. Hindi ko na nasa banana ito eh. Awol tarik kanta miya win hada Kapag makan. tikim ko sabi ko. Ikaw ang nagsabi ko kanina. Kung sinabi Pilipino kain kayo dito. Hikman ko. Ada mapi light. Mabi lain. Lip mapi hada rakyat. Ada sakar ada sakar kes ada malum ada. Hindi ko lang nasa. Case hada tarik case. Ayo. Muskila. Saging mo lang ito. Guys, madilim pala dito kasi itong linya na ito is yung hindi pinapailaw ang mga street lights kasi under pa pala to, may problema pala to na road dito daw, may problema. Mapilat na ha? Ada mabi lain. Ba. Ada malum kes. Ada muskila, Ada kes ada muskila, ada na Muskila. katir, ada Gusto wala pang ilaw. mapi light pare. ada kubri ji malum ada kubri ana po kita. Aywa. Ada kubri awal ada masjid ina. Masjid malum. Badin matawa ada hukuma ada jajar ada sakar badin. Muskila. Sobrang dilim guys, para tayong Label parang na. ang mata ko parang naano ako. Hindi ko malasa. Nadodoling ako nandyan. Kaya na baboy? Onisan, oh, sobrang dilim. Oh. Ang dilim di ako makita. Hindi ka naman. Madilim nga no? Nakikita ko na dyan yung dilim. Sobrang dilim guys, mamaya muna. Bye bye. Guys, pauwi na kami guys. Nandito na, medyo maliwanag na no. Doon kanina sobrang dilim. Walang mga street lights doon kasi yun nga, pending daw doon ang may problema ang Alin ada tarik. road din doon. Ada street light quiz. Ada tarik okay. Light miya. Ada tarik. Kabir tarik ada. Mapi sa mena. Ada wasul ada hukuma malum. Ha. Ada tarik ada hukuma mabi wasul. Kung mamason? Mabi wasul hukuma kulo sakar light hoye kita. So guys, pauwi na kami.
Nodra. Nodra. Hada public tarik. Tani hada private mungkin. Ay, private. May kanin pa siguro sila doon, Cons. Kain ako konti lang. Inshallah. Ano ba? Sana. Kaya natin kaunti. Mao. Alin ada mausim is फायदा कलब adin alin katit time Aywa, 9:30 hada. ay Mapi mas kailangan. mungkin 9:30 ada ganda gada mungkin nom Aywa. Radyo sura-sura close hada musin. Hada awal 11 o'clock. adin wo वायदा नफर वो कला mana sura sura nom adin subah 7 mane Mapi complain hada kafil sawa-sawa Indian hada masul. alin min rasul ada alin ada Fita ni Indian hada mudir hada. ada sonu utani bakal hasil ilis La fita ni mudir hada mapi hada suno mudir. Fita ni hindi kabir mudir mungkin hada bakala. Simsim bakala ni Mar. Hada wahid napar hada ni Mar Bila. Hada simsim bakala. Wahid hindi ada mudir. Allah वो ada tani hina ada sonu basul Hah? sonu वो ma biha dakal hina ada sonu Min sono alin. sonu alin jadid Jadin makan. ay Ba't pib? gabal talata yo mana kalam anta biya ada bakala wo kalam ma biya ana kalam ana istri ma muskil Min napar hada pulos hada bakala. badin ana jelis wo Right. kalam ada putus zyada ibuga ana kalam ana ma biya ada kita terika Anta kalam sono? sonu kalam ada putus zyada ibuga ana kalam ada ma bi saman ki zyada ibuga Ayo. saman ma bi bo shurega ke bada Mapi saman. dulu padi bakal Sabji mapi complete. padi bakala bas ana putus ati ana kalam ada malian anta badin putus zyada Mungkin jada pulos. ada kiraya ma bi zyada kiraya kois Ayo. talatal badshah Halata. badshah